السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأوفياء أينما كنتم، أهلا بكم. سعدت بلقياكم وأهلا بكم في درس جديد في مادة الفرنسية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا درس موزع لتلميذات وتلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي، يعني السادس، إذا اللي هم مقبلين على الامتحان الإقليمي الموحد. إذا الدرس هو بعنوان لا فوا أكتيف et la voix passive. إذا غادي نشوفوا اش كنقصدوا بلا فوا. درس عندهم في المقرر ديالهم لا فوا اكتيف، غادي نعطيو تعريف بسيط لا فوا اكتيف ونعطيو تعريف بسيط لا فوا اكتيف. نبداو بلا فوا اكتيف. دونك لا فوا اكتيف بريزونت لو سوجي كوم اجون دو لاكسيون. بمعنى هذا الكلام، بمعنى ان في لا فوا اكتيف لا فراز كيكون فيها الفاعل هو اللي قام بالفعل. إذن وفي لا فوا باسيف elle présente le sujet comme agent subissant l'action. يعني في لا فوا باسيف الفاعل هو اللي كيوقع عليه الفعل، إذا ولكن غادي هادشي غادي يتبين لكم، غادي يبان لكم وغادي تفهموا مع الأمثلة. ولكن قبل أن نمر إلى الأمثلة ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإعجاب وتبارطاجوا المحتوى مع الأصدقاء والأحباب ليصلكم دائما كل جديد. إذن وعلى بركة الله نمر إلى الأمثلة. Donc on a les exemples suivants مع الأمثلة. Le premier exemple: nos amis construisent une maison. Nos amis construisent une maison. Ici la phrase est à la voix active. Vous voyez, donc هنا عندنا la phrase كاينة à la voix active. هذه الحالة الأولى، الحالة الطبيعية. إذا الفراس في الحالة الأصلية ديالتها كتكون في لا فوا أكتيف. إذا هنا شوفوا معايا مزيان، هذا هو لو سوجي الفاعل، نوز امي هذا هو لو سوجي، لو فيرب كونسترويز هذا هو لو فيرب، وهنا كيكون عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت او بيان لو كومبليمون دوبجي انديريكت. هنا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا هنا شوفوا معايا مزيان، هنا الفاعل هو اللي قام بالفعل. نوز امي كونسترويز une maison. Donc la phrase est à la forme normale. La forme normale, الحالة الطبيعية ou bien الحالة الطبيعية هي la voix active. ولكن نقدر نحولوها وترجع à la voix passive. شوفوا معايا مزيان، une maison est construite par nos amis. إذا شوفوا معايا مزيان، هذاك لو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا رجع هو الفاعل، هو لو سوجي، رجع هو الفاعل. Une maison est construite par nos amis. إذا وهذا رجع ان كومبليمون داجون. إذا ولكن دابا اللي غنشوفوه في هذا الدرس اللي غيطلبوا منكم في الامتحان، دابا عرفنا الفرق ما بين لا فوا اكتيف et la voix passive. قلنا في التعريف بأن في la voix active ici présente le sujet comme l'agent de l'action هو الفاعل. إذا فلو سوجي الفاعل هو اللي قام بالفعل. Mais ici le sujet subisse l'action، هو اللي كيوقع عليه الفاعل هذوك اللي بناو الدار، شفتوا نوز امي هما اللي وقع عليهم الفعل. et construite par ولاو باسيف ما كانوش اكتيف. من هنا جات التسميه، هنا اكتيف لو سوجي اي اكتيف، إذا السوجي الفاعل هو اللي قام بالفعل. هنا ولا باسيف وقع عليه الفعل. إذا فهنا كيولي هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع on parle grammaticalement il devient le sujet. Le complément d'objet devient un sujet et le sujet devient un complément d'agent. Ou le complément d'agent عقلوا عليها مزيان ما كيكونش غير في la voix passive. On va نشوفوا كيفاش كنحولوا comment on transforme une phrase qui est à la voix active et on la transforme à la voix passive. كيفاش كنديروا اذا فكيكونوا كيوقعوا بعض التغييرات. اذا فبالنسبه للسادس على ما اعتقد فانتم عندكم غادي يعطيكم des phrases au présent. Des phrases donc le verbe est au présent. غادي يكون الفعل في الحاضر. ما غاديش يعطيكم، هذا هو الدرس اللي عندكم. غالبا غادي يعطيكم une phrase à la voix active وغيكون الفعل au présent، غيطلبوا منكم انكم تحولوها à la voix passive. ولا يقدر يعطيكم une phrase à la voix passive وغادي يطلبوا منكم انكم تحولوها à la voix active. اذا فبالنسبه لهنا الى كان le verbe au présent toujours quel que soit le verbe
les transformations qui كناخذوا شفتوا معايا خدينا لا ميزون اون ميزون هذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كما كنقول بالعربي المفعول به هذا المفعول به خديناه كنجيبو كنبداو به اون ميزون واش كنديروا الفعل اللي كان في لو بريزون كناخذوا لوكسيليير اتر وكان كونجيغيوه au présent هذا l'auxiliaire être et donc il se conjugue au présent et le participe passé du verbe. هذه هي القاعدة. وكنديروا par nos amis par le sujet كيجي في التالي. وكنديروا هذا par nos amis par l'élève par le professeur. إذا غادي نعطيو مثال آخر وغادي تفهموا. إذا حنا غادي نصرحوا. إذا أما إلا عندنا مثلا عندكم باغ اكزومبل نعطيكم مثال باش نزيدوا نتوسعوا في الدرس. إذا إلا عندنا لو فيرب باغ اكزومبل le verbe il est conjugué au futur simple, parce qu'il y a toujours à la voix passive, l'auxiliaire être se conjugue au futur et on ajoute le participe passé du verbe. C'est clair? La même chose pour si le verbe il est conjugué à l'imparfait, on conjugue à la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait et on ajoute le participe passé du dit verbe. C'est la règle. Donc, pour mieux comprendre les transformations qui s'opèrent lors du passage de la voix active à la voix passive, je vous donne et je vous présente ces exemples ainsi. Donc, le professeur interroge l'élève. Donc, la phrase elle est à la voix active, le professeur interroge l'élève. Mais la phrase elle est au présent. Le verbe elle est conjugué au présent. Vous voyez? Donc, si on veut transformer cette phrase-là à la voix passive, vous voyez les transformations qui s'opèrent. Donc, on a l'élève, donc le complément devient sujet. L'élève est interrogé. Donc le temps devient composé, devient un temps composé. Donc, toujours le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être au présent. Donc, on conjugue l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du dit verbe. Donc, on dit l'élève est interrogé, puis le sujet devient un complément d'agent. Donc, l'élève est interrogé par le professeur. إذا فاسدوا معايا هذه اللي خصكم تركزوا عليها لأنكم نتوما أصحاب السادس عندكم غادي يعطيكم seulement une phrase à la voix active et le verbe sera au présent. Le verbe sera au présent. Donc, vous voyez, le verbe sera au présent. Donc, lorsque le verbe est au présent, toujours à la voix passive, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, est interrogé. Le verbe est l'auxiliaire être est conjugué au présent et on ajoute le participe passé du dit verbe. L'élève est interrogé par le professeur. Mais il y a le cas où le verbe est au futur. Vous voyez ici, le professeur interrogera l'élève. Interrogera l'élève. C'est le futur simple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. L'auxiliaire être sera conjugué au futur. L'élève sera interrogé par le professeur. Toujours, le complément devient un sujet et le professeur, le sujet devient un complément d'agent. Ici, je vous ajoute, et le dernier cas, c'est lorsque le verbe est à l'imparfait. Le professeur interrogeait l'élève. Ici, c'est la même chose. L'auxiliaire être sera conjugué à l'imparfait et on dira l'élève était interrogé par le professeur. Voilà, ainsi notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est que la voix active et la voix passive, ainsi que les transformations qui s'opèrent lors du passage de la voix active à la voix passive. J'aimerais seulement signaler que pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut que son verbe soit un verbe transitif direct. Parce qu'il y a des verbes qui sont des verbes intransitifs. Donc un verbe transitif, c'est un verbe qui admet un complément d'objet. Par contre, le verbe intransitif n'admet pas un complément d'objet. Donc,
ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، ونتمنى انكم فهمتوا الدرس اللي هو لا فوا اكتيف الى فوا باسيف، والتغييرات اللي كيوقعوا ملي كنمروا من لا فوا اكتيف الى فوا باسيف. ونعاود نقولها لكم بانه انتم غادي يعطيكم فقط ان فيرب كونجوغي او بريزون، وغادي يطلبوا منكم في لافراز اللي غادي يعطيكم لو فيرب سورا كونجوغي او بريزون، يعني في الحاضر، وغادي يطلبوا منكم انكم تردوا لافراز، تغيروا لافراز وتردوها على فوا باسيف. اش غادي ديروا؟ كتاخذوا لو كومبليمون دوبجي، الكلمه الاخرى لو كومبليمون دوبجي كتردوه هو الاول، وكتجيبوا l'auxiliaire être et vous le conjuguez au présent plus le participe passé du dit verbe, et donc le sujet devient un complément d'agent. نتمنى انكم ما تنسوش انكم تشتركوا ودعمونا باللي جاي وبشي تعليق اللي يكون جي، والى اللقاء مع درس ثاني عما قريب.